ସୃଜନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବନ୍ଦିତା ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଖୋଡ଼ାସିଂ ସ୍ଥିତ ଗ୍ରିଲ୍ ଇନ୍ ଠାରେ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ନୟା ଡୋରର ଉନ୍ମୋଚନ ସଫଳତାର ସହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସହରର ବହୁତ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଓ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଷ୍ଟ ଯୋଗଦେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଅଧିକ ଗରିମାମୟ କରିଥିଲେ। ସାମ୍ବାଦିକ ସୁଦୀପ ସାହୁ, ବିଜେପି ନେତା ବାଳକୃଷ୍ଣ ସାମନ୍ତରାୟ, ଆଡଭୋକେଟ ମନୋଜ ସେଠୀ, ପ୍ରଣୟ ମହାପାତ୍ର, ଯୁବନେତା ସଚିନ ପଣ୍ଡା, ପୁଷ୍ପଲତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଅସ୍ମିତା ସାହୁ, ଆଡଭୋକେଟ ପ୍ରଜ୍ଞା ପଣ୍ଡା, ଶୋଭନା ଦାସ, ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ପଣ୍ଡା, କିରଣବାଲା ନାୟକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ସମାଜମୂଳକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆଗକୁ ଆଣିବାରେ ନୟା ଡୋର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ। ଏହା ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇ ଦେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିଭି। मैडम परिचय मु बंदिता त्रिपाठी सृजनीर फाउंडर और चेयरमैन अच्छी। कौन कह आज आमर प्रोग्रामटा नया दर माने नुआ परिवर्तन एटा को आम आरंभ करने को जाऊँ। या ये प्रोग्राम मेन उद्देश्य है कि प्रत्येक जनकर स्ट्रगल टू सक्सेस स्टोरी से माने निजे निजे टेलीकास्ट माध्यम रे कहिबे, सो दैट कि जनकर स्ट्रगल जनकर सक्सेसटा आउ जन को केमिति इंस्पिरेशन हो पार परिवर्तन गोटे मार्ग से मानको खोली दे पारिबो से उद्देश्य नहीं कि आम एटा आरंभ करिजो। प्रथम एटा आमर महिला दिवस उपलक्षे आम नारी प्रथम कहीकि प्रोग्रामटा आरंभ करने पे जाऊँ, किंतु बहुत गुड़ाक जन आमको कहले केवल नारी कहीं पुरुष मान भी दरकार। एंड विगत 2-3 मास है मु ट्रांसजेंडर मान भी माने रिसर्च मोर चलई, तो से भी देखिए ट्रांसजेंडर माने भी कौ भाई प्रॉब्लम सम्मुखीन होती। तो मो प्रोग्राम नाटा परिवर्तन करके नया दौर देली, सो दैट कि एठी समस्ते एनीवन कैन पार्टिसिपेट निज निजर स्ट्रगल कथा निज निजर सक्सेस कथा एठी से जदि शेयर करेंगे तो अन्य जन को यहाँ इंस्पिरेशन हम से उद्देश्य नहीं कि हम यहाँ आरंभ करने जाऊँ। एटा प्रत्येक सप्ताह टेलीकास्ट हम प्रत्येक संडे को संडे आम लोकंर कंसर्न टाइम नहीं कि आम जाकि 30 मिनिट टू 40 मिनिट समय देकी सेमानंकुठु आम टेलीकास्ट आनिबो पॉडकास्ट माध्यम गोटे यूट्यूब चैनल रे हमर एटा को ये करिवो। एटा हमर जेहेतु ऑल इंडिया लेवल रे हमर पॉडकास्ट हेबा को जाउची, तो बर्तमान सहित काली मुझे कहबे कहले मत 20 रु ऊर्ध फोन आसीगला। तो आम प्रत्येक सप्ताह जन जन को आम देखा केते दूर भाव में सक्सेस हो पारे। भगवान का आशीर्वाद आपण मान आशीर्वाद जदि रहिबो निश्चिंत भाव यहाँ सबुदिन चलो बोली मोर आशा। जनरली सृजनी आम महिला मानक नहीं कि ही सक्सेस स्किल ट्रेनिंग देवा स्वावलंबी करवा से उद्देश्य नहीं कि आरंभ होता। किंतु बर्तमान मुझे देखुँ कि केवल महिला नुह यूथ माने भी सेतिके अवहेलित अच्छा, ट्रांसजेंडर माने भी सेतिके अवहेलित अच्छा। एंड यथाक्रमे पुरुष माने भी आजिकल माने नारी भी किसी क्षेत्र में मुझे तो समस्त को कहबिनी किसी क्षेत्र में से माने आईन कानून को मिसयूज करके भी पुरुष मान को भी माने त्रस्त कर। तो आम कोशिश नारी प्रथम हो किंबा आमर ये जो नया दौर हो या कोशिश यहीटा कि गोटे सुशृंखलित समाज गठन कर साहाय्य हम से उद्देश्य नहीं कि आम यहाँ करूँ। मो नाम मोनाली प्रधान प्रकृति बंधु। कौन कहे सृजनी तरफ नया दर गोटे कार्य केत काम कर देखु प्रथम सृजनी फाउंडेशन को आम धन्यवाद देवा कहीं से गोटे नुआ जिनस कर नया दर लोकंर जीवनी जो स्ट्रगल माने स्ट्रगल को सक्सेस प्रथम स्ट्रगल दरकार लोकटे जो स्ट्रगल कर सक्सेस हो तार स्टोरी जदि अन्य मैंने जानीपारे ताले अन्य को प्रेरणा दे पार समाज में एमती गुड़िए उदाहरण अच्छी जहाँफल कि माने सृजनी फाउंडेशन जो गोटे आरंभ कर भल पदक्षेप यहाँ समाज में ग्रहणीय हम एवं अन्य मैंने प्रेरणा पाइपर जहाँफल कि समाज अन्य माने अन्य युवक मान उत्साहित हे अधिक काम करने। मैडम परिचय मु पुष्पलता पाणिग्राही सृजनीर ब्रांड आंबासेडर आज आमर सृजनीर गोटे नुआ कनसेप्ट होगा जाऊँगी जो कि नया दौर इज बिगिनिंग। तो मु कहवाई चाहूँगी जे आमर सब तो आम बंदिता त्रिपाठी मैम ताकर किसी नुआ कनसेप्ट सब मुंडे तो सब किसी ना कि नुआ करने उत्साहित तो बहुत था से। तो आज ये जिनसा तो मुझे जो शुणिली तो मत बहुत खुशी लगे। तो मु समस्त कहना चाहूँगी ए सपोर्ट करूँ आप समस्त सपोर्ट बहुत दरकार अच्छे।
ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପରିଚୟ ଦେବେ। ମୋ ନାଁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ପଣ୍ଡା। ମୁଁ ସୃଜନୀର ଗୋଟେ ମେମ୍ବର। ମୁଁ ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ରେ ଅଛି ଯେଉଁଟାରେ କି ଆମର ବନିତା ତ୍ରିପାଠୀ ମ୍ୟାମ୍ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଏଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଚାଲେ ଯେ କିଭଳି ସମାଜରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ଆଉ ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ସିଏ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଉପରେ ବହୁତ କିଛି କାମ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ଯେଉଁ ନୂଆ ଦୌର ଯେଉଁ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଯେଉଁ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟିମୋନିଆଲ୍ସ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ମେଲ୍ ହେଉ କି ଫିମେଲ୍ ହେଉ ସମାଜରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ତା ଦ୍ୱାରା। କାହିଁକି ସମାଜରେ ବହୁତ ଦଳିତ ଅବଦଳିତ ବହୁତ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବନ୍ଦିତା ତ୍ରିପାଠୀ ମ୍ୟାମ୍, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପରିଚୟ ଦେବେ। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ସମାଜ ସେବିକା ସରିତା ପଣ୍ଡା। କ'ଣ କହିବେ ସୃଜନୀ ତରଫରୁ? ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଛେ, ସଂଘର୍ଷରୁ ସଫଳତା। ଜୀବନରେ ଯିଏ ଯେତେ ବିଫଳ ସେ ସେତେ ସଫଳ। ତେଣୁ ଆମେ କେବେ ହାର ମାନିବାନି। ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, କର୍ମ କରିବା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା, ଉଦ୍ୟୋଗ କରିବା, ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ସମାଜକୁ ଦେଇକି ଯିବା, ତାହେଲେ ଜୀବନ ହେବ ସଫଳ। ତେଣୁ ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ଆଇ ଆମ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ମୋ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସବୁ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ପରିବାରକୁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାରିବାରିକ ଶୃଙ୍ଖଳା, ନିଜର ମନୋବଳ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଆତ୍ମବଳ, ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ପରିଶ୍ରମ ଏସବୁର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଠି କାମ କରିବାରେ ବୟସର ପରିସୀମା କିଛି ନଥାଏ। ଆମେ ଯେକୌଣସି ବୟସରେ କାମ କରିପାରିବା, କରିକି ନିଜର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ଏବଂ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ଆଜିକାଲିକା ଦୁନିଆରେ ବହୁତ କିଛି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଲୋକମାନେ କମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବୟସ୍କ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ କିଛି କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇନ୍ସପିରେସନାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍। ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭାବିବେ ସେମାନେ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁ କରିପାରିବୁନି? ଆମ ଶରୀର ବି ରକ୍ତ ମାଂସ ହାଡ଼ ଶରୀର, ଆମକୁ ବି ଭଗବାନ ହାତ ଗୋଡ଼ ପାଦ ଆଖି ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କାହିଁ ନ କରିପାରିବୁ? ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ରମଣ୍ୟ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ସକ୍ଷମ, ଆମେ କାହିଁ କରିପାରିବାନି? ତେଣୁ ସବୁ କରିବା, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା, ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ପାଇବା।